ओं नमो भगवते वासुदेवाय। तृतीय स्कंध एकादश अध्याय। कालर जे बा परिमाण अणु परमाणु लक्षण जुग जे कल्प मन्वंतर एकादश रे विचार। मैत्रेय उवाच हे कुरुवीर शुण तुहि कहिबि परमाणु मुहि जाहा विभाग नल भई संजोग भाव जार नाही जाहा सर्वदा वर्तमान ताहार परमाणु नाम। शुण विदुर एक चित्ते से काल रूप संख्या जेते निमिष आदि रूप तार जेमंते पुरई वत्सर निमिष चक्षु पक्ष्म भ्रम अणु तहिरु अटे स्नान अणुर अर्ध परमाणु त्रिभागे होए त्रस रेणु तृतीय त्रस रेणु जेहि ताहाकु त्रुटि बोली कही शये त्रुटि रे बेध होए त्रिवेध लव नाम बहे त्रिलव काल अटे जेहि निमिष बोली ताकु कही। तृतीय निमिषरे क्षण पंच क्षण रे काष्ठा पुण काष्ठा 15 जेबे होई ताहाकु लघु बोली कही। ए 15 लघु घेन नाड़ी बोलीण ताकु जाण बेनी नाड़ी रे जे मुहूर्त प्रहर 6 बा 7 ताहाकु जाम बोली कही। अष्टमे अहोरात्र होई ताम्र 12 पल अर्धे प्रस्थ प्रमाण पात्र मध्ये 4 अंगुली दीर्घ करी चतुर्मासे सूची गढ़ी स्वर्ण सूची रे छिद्र करी करीब आयाम विस्तारी जले बुड़ान्ते दंडे हुए एमंते कालर निर्णय अष्टप्रहरे दिवारात्रि कालज्ञे एमंत गणन्ति 15 अहोरात्रे पक्ष से शुक्ल कृष्ण जे प्रत्यक्ष एबे निपक्षे हुए मास पितृंक रात्रि जे दिवस द्विमासे ऋतु एक होई बसंत आदि 6 सेहि एक अयने ऋतु 3 उत्तर दक्षिण जे बेनी बेनी अयने संवत्सर एमंते गणना कालर देवंकु अहोरात्र हुए मनुष्य बरस बोलाए एमंते 7 बरस मनुष्य परमायु शेष ग्रह नक्षत्र तारा चक्रे से काल रूपी विभु एके एमंते संवत्सर अन्ते विहरे आत्मर आयते अणु प्रमाणु परिमाणे प्राणिंकी नासे अनुक्षणे ए 5 विध जे वत्सर सुमने शुण हे विदुर प्रथमे संवत्सर होए परिवत्सर जे द्वितीय इड़ा वत्सर तृतीयर चतुर्थे जे अनुवत्सर पंचमे वत्सर बोलाई काल स्वरूप गुणमयी से सूर्य काल रूप धरी संसार बीज को विस्तारी सकाम फल विस्तारणे जाहार उदय गगने से तेजमय कालांतक पंचवत्सर प्रवर्तक से महाभूत महातेज बहु प्रकारे करी कार्य धाये आकाशे अनुक्षणे पुरुष मोह निवारणे नित्य ताहांक पूजा कर तरीब ए भव संसार। विदुर उवाच पितृदेवता नर आदि परमायुष यथा विधि शुणिली तुम्भ मुखु भावे संतोषे कह मुनि एबे एपरे कल्प बाह्य जेते नाना प्रकारे जगते
ସନକ ଆଦି ମହାମୁନି ତ୍ରିଲୋକ୍ୟ ବାହ୍ୟେ ଯେତେ ଜ୍ଞାନୀ ଅଛନ୍ତି କାଳର ଆୟତେ ତାଙ୍କ ଆୟୁଷ କହ ମୋତେ ତୁମ୍ଭେ ସେ କାଳ ଗତି ଜାଣ ଯେ ଯୁଗେ ଯେ ଅବା ପ୍ରମାଣ ଯେଣୁ ସେ ବିଚକ୍ଷଣ ଧୀର ସୁବୁଦ୍ଧି ସୁଗୁଣ ଗମ୍ଭୀର ଯେତେ ବିଷୟ ଏ ଶୟଳେ ଜାଣନ୍ତି ଜ୍ଞାନ ଚକ୍ଷୁ ବଳେ। ମୈତ୍ରେୟ ଉବାଚ ସତ୍ୟ ତ୍ରେତୟା ଦ୍ୱାପରାଦି କଳିଏ ଚତୁର୍ଯୁଗ ବିଧି ଦେବଙ୍କ ଦ୍ୱାଦଶ ସହସ୍ରେ ଏ ଚାରି ଯୁଗ କାଳ ଅଂଶେ 4,000 ଯୁଗ ସତ୍ୟ 3,000 ତ୍ରେତା ମତ ଦ୍ୱାପର 2,000 ଜାଣ କଳି ସହସ୍ରେ ପରିମାଣ ଏହି ପ୍ରମାଣେ ସତ ଦେଇ ଦ୍ୱିଗୁଣେ ଏହାକୁ ମିଶାଇ ଯୁଗଙ୍କ ସନ୍ଧ୍ୟା ସନ୍ଧ୍ୟା ଅଂଶ ଅୟୁତେ ଯେ କାଳେ ପ୍ରକାଶ ଏମନ୍ତ ଦେବ ବର୍ଷ ମତେ 12,000 ସಮೇତେ ଏ ରୂପେ ଯୁଗ ସଂଖ୍ୟା ଜାଣି ଜ୍ଞାନୀଙ୍କ ଗୋଚରେ ପ୍ରମାଣୀ ଯେ ଯୁଗେ ଯେ ବା ଧର୍ମ ବିଧି ଆଗମ ନିଗମ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଧର୍ମ ସତ୍ୟରେ ଚତୁଷ୍ପଦ ଅଧର୍ମ କର୍ମେ ହୀନ ପଦ ତ୍ରେତାରେ 3 ପଦ ଥିଲା ଦ୍ୱାପରେ 2 ପଦ ହୋଇଲା କଳିରେ 1 ପଦ ରହେ ଯେଣୁ ଅଧର୍ମ ବୃଦ୍ଧି ବହେ ଦେବଙ୍କ ସହସ୍ର ଯୁଗରେ ବ୍ରହ୍ମା ଦିବସ ବୋଲି ତାରେ ଏହି ପ୍ରମାଣେ ରାତ୍ର ହୁଏ ନିଶି ଆଗମେ ବ୍ରହ୍ମା ଶୁଏ ରାତ୍ରର ଅନ୍ତେ ପୁଣି ଉଠି ବେଦ ପ୍ରମାଣେ କରେ ସୃଷ୍ଟି ଏମନ୍ତ ବ୍ରହ୍ମାର ଦିବସେ ଭୁଞ୍ଜନ୍ତି ମନୁ ଚତୁର୍ଦଶେ ମନୁ ଅନ୍ତର କାଳ ଭୋଗ 71 ଯେ ଚତୁର୍ଯୁଗ କିଛି ଅଧିକେ ହୁଏ ଶେଷ ଏମନ୍ତେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦିବସ ମୁନିଙ୍କ ବଂଶେ ମନୁସୂତେ ଋଷି ଦେବତା ସୁର ନାଥେ 3 ଭୁବନେ ପ୍ରାଣୀ ଯେତେ ଭୁଞ୍ଜନ୍ତି କଳ୍ପ ପରିଜନ୍ତେ ଏ ସୃଷ୍ଟି ଦୈନନ୍ଦିନ କାମ ତୀର୍ଯ୍ୟକ ପିତୃଦେବ ଜନ ଏମନ୍ତେ କଳ୍ପେ କଳ୍ପେ ହନ୍ତି କର୍ମ ଭୁଞ୍ଜନ୍ତି ପ୍ରାଣୀ ଏଥି ମନ୍ୱନ୍ତର ମାନକେ ହରି ବିଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ୱ ମୂର୍ତ୍ତି ଧରି ମନୁ ଶରୀରେ ଏ ସଂସାରେ ପାଳି କ୍ରୀଡ଼େ ପୁରୁଷକାରେ ମାୟାର ବଳେ ସେ ବିହରେ ବ୍ରହ୍ମ ଦିବସ ଅନ୍ତ କାଳେ ନିଶାଗମେ ବିଶ୍ୱଦେହି ମୌନ ବ୍ରତେ ସେ ବସଇ ତ୍ରିଲୋକ କମ୍ପେ ତାହା ଦେଖି ସ୍ୱଜ୍ଞାନ ଜୀବନ ଉପେକ୍ଷି ରବି ଶଶାଙ୍କ ଶୂନ୍ୟେ ଗଲା ପ୍ରଳୟ ଅଗ୍ନି ପ୍ରକାଶିଲା ଶଙ୍କର ଶଣ ମୁଖୁ ଆସି ଅନଳ 3 ଲୋକେ ଗ୍ରାସୀ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବହ୍ନି ତେଜ ତ୍ରାସେ ଋଷି ଏଥାନ୍ତି ଯେ ଆକାଶେ ସେ ମୋହର ଲୋକ ଛାଡ଼ି ବେଗେ ପଶନ୍ତି ଜନ ଲୋକ ମାର୍ଗେ ତକ୍ଷଣେ ସପ୍ତ ସିନ୍ଧୁ ଜଳେ ତ୍ରିଲୋକ ଆଚ୍ଛାଦନ୍ତି ହେଳେ ପବନ ଅଣଚାଶ ବଳେ ବହନ୍ତି ଗର୍ଜେ ଉର୍ମିମାଳେ ଜଳ ତରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟେ ପୁଣି ନାଗ ଆସନେ ଚକ୍ର ପାଣି ନିଶ୍ଚିନ୍ତେ ନିଦ୍ରିତ ନୟନେ ଶୟନ ଅନନ୍ତ ଶୟନେ ସଙ୍ଗତେ କେହି ନାହିଁ ଏକେ ସ୍ତୁତି କରନ୍ତି ଜନଲୋକେ ଏମନ୍ତେ ଅହୋରାତ୍ର ଗଣି ଆଗମ ନିଗମେ ପ୍ରମାଣୀ ଏଭାବେ ସତେକ ବରଷ ବ୍ରହ୍ମାର ପରମ ଆୟୁଷ ବ୍ରହ୍ମାର ଆୟୁଷେ ଯେ ହୋଇ ଅର୍ଦ୍ଧେକେ ପରରାର୍ଦ୍ଧ ବୋଲାଇ ସେ ପୂର୍ବ ଅର୍ଦ୍ଧ ଭୋଗ ଯାଇ ଅପର ଅର୍ଦ୍ଧ ଏବେ ହୋଇ ପୂର୍ବ ପରାର୍ଦ୍ଧେ ବ୍ରହ୍ମା ନାମ ଶବଦ ବ୍ରହ୍ମ ଯେ ମହାନ ଅନ୍ତଃପରାର୍ଦ୍ଧେ କଳ୍ପ ଯେହି ସେ ପଦ୍ମ କଳ୍ପ ନାମ ବହି ବିଷ୍ଣୁ ନାଭିରୁ ପଦ୍ମଜାତ ଯହୁଁ ଉପଜେ ବେଦନାଥ
द्वितीये आद्ये एहु होई श्वेत बराह से बोलाई जेणुए कल्पे नरहरि श्वेत बराह रूप धरी बेनी परार्ध रूपी काल निमिष आदि अंतजार अनादि अव्यक्तर सीमा अनंत ईश्वर महिमा केवल परिपूर्ण विभु से सर्वेश्वर सर्वप्रभु ताहांक परे प्रभुपण समर्थ नोहे काल जान षोडश विकारे संचरे नाना विषये रूप धरे ए अंडकोश आद्यम प्रान्ते 50 कोटि परिमिते विस्तृत सप्त आवरणे उत्तरत्वर 10 गुणे ए अंड राशि जार देहे तिसंति परमाणु प्राय अक्षर ब्रह्म तार नाम से सर्व कारण कारण तार चरणे देई चित्त कहई दास जगन्नाथ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीय स्कन्धे कालस्वरूप निरूपणं नाम 11 अध्याय।